Halo guys, kali ini aku tampilkan nih video warung Bude ya. Warung Bude Goreng Gareng. Kita sapa pelanggan kita. Selamat siang Bu. Siang Pak. Selamat datang di warung Bude. Ya. Rombongannya sudah buyar semua. Ya Pak. Tadi Isoma Pak. Ya. Oh Isoma. Ya Pak. Monggo, selamat datang di warung Bude. Baik kok. Ini selebnya kebetulan Pak. Oh Ya. selebnya. Sugeng rawuh Pak Eko. Pak. Mas, selamat datang. Selamat tua itu Pak. Oke, matur suwun rawuhipun. Ya Pak.